এটা ডল ডিজাইন রে আছে, এটা পুতলি শাড়ি বি বলবো, পুতলি শাড়ি আছে, এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বি আছে। আঁচল বি দেখুন কেতে বড়টি আঁচল আছে, এটা দেখুন আঁচল বি আর পুতলি, তার ব্লাউজ বি দেখুন কেতে শাইনিং আছে, ব্লাউজ পিস বি আছে কেতে বড়িয়া শাড়ি ব্লাউজ বলা বি মাছ ছাইগরি হ্যাঁ কেতে শাইনিং আছে দেখুন, আর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুতলি ডিজাইন রে। এটা কেতে বঢ়িয়া। লম্বা চওড়া বি কেতে বঢ়িয়া এটা তো লাগুছে, 4-5 হাজার কম নেই যা দিছু মাত্র 2200 টাকা, মাত্র মাত্র 2200 বর্ডর দেখমা। পেপর বর্ডর রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন, এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর, এই যে এক নম্বর কাম বি পেপর বর্ডর দেখুন কাম বি বহুত বঢ়িয়া হইছে, মাত্র 3100 রে মিলি যাবে। দেখুন এত সুন্দর শাড়ি দেখুন 3100 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে, পুরা কেতে ফিনিশিং কাম হইছে, মাত্র 4500 রে মিলি যাবে। বহুত বঢ়িয়া সফা লাগুছে দেখুন মাত্র 4500 টাকা, মানে এটা আপনারা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর। এটা দেখুন আঁচল, এটা ব্লাউজ পিস চওড়া বর্ডর আসবা, আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে চৌড়া বর্ডরে, কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে, মাত্র 5500। দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর শাড়ি। আর আমার দোকান কে যে भी আসুছন কহুছন भी দোকান রে 500 1000 রে भी সস্তা রহুছি বাহারু, বাহারু যেটা গলে সস্তা হি রহবা দেখুন। দেখুন আঁচল রে भी সফটা আসবা, আজিয়ান মানে भी নেই করি যাউছন পুসালা বলি করি भी কহি করি যাউছন দেখুন ইরা আসবা মাত্র 3200 রে আসবা, 3200 টাকা স্ট্যান্ডার্ড বড় চৌড়া বড় কলর কম্বিনেশন দেখুন শাড়ি কেতে বঢ়িয়া সফা দিচ্ছে দেখুন। এটা মানে সেলিব্রিটি হিরোইন মানে এই টাইপের শাড়ি পছন্দ করছেন দেখুন, স্যার পছন্দ করবেন দেখুন আঁচল আঁচল भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে, তার পরে দেখুন এটা বহুত দাম থিবা জিনা দিছু জি মাত্র 6000। দেখুন এত বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 6000 টাকায় মিলি যাচ্ছে আপনারা নেই পারবে। सबको जुहार और फिर तो स्वागत आप मुंडा विलेज रो आउ नुआ वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचल विचित्रा हैंडलूम संबलपुर के जेन जगह आप संबलपुरी साड़ी मार्केट नु काना सब नु पूरा सस्ता दाम रे पाई पारबे। जेन माने संबलपुरी साड़ी खुजुचन बियाघरिया बुढ़ोघरिया कि केसी ओकेजनल साड़ी खुजुचन आप खणे साड़ी घिनला भी बहुत ही प्रॉफिट रहबे। आप बियाघरिया साड़ी जदि नौजन खुजुचन बंडल बाटा बेला बेला पूरा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट रहबे। हेंदा दुकान टे जेन जगह आप बियाघरिया ऑल सेटअप नेबे पूरा मार्केट प्राइस नु बहुत ही चीप प्राइस तांको नु मिली आसे सबनु सस्ता दाम रे मिलुतवा संबलपुरी साड़ी दुकान संबलपुर रहला विचित्रा हैंडलूम। आज का तांकर दुकान देखमा खास खास कलेक्शन जेहेतु बिहा सिंह आसी जाइए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी साड़ी आसी जाइए बहुत ही सस्ता दाम रे दौन। तो केंदा कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलूचे से आके देखो। तो वीडियो के बिना काटी कर आरंभ लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखा साड़ी देखमा खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर। संबलपुरी साड़ी पूरा पहाड़ बाई गोदे दीजन आज वीडियो खाली देखमा आप आरंभ लास्ट तक देखो सब प्रकार कलेक्शन देखमा। तो जाओ तक परमा तो नानी फेर का स्वागत जोहार जय मां समलेई मोर ना होचे विचित्रा में है और हमर दुकान टा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे संबलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे ही होचे। आपण माने जे आसुचन बाहर आसुचन तो रास्ता जन असुविधा है तांको नंबर जन दिया कॉल करबे आपण मानकु पूरा रास्तार गाइडेंस कर देबे किन बाटो आसबे जे तांको दुकान पहुंची जिवे। आ जदि भी आपण माने आसी ना पर जा साइड देखाबा ऑनलाइन रो भी सुविधा আছে ऑनलाइन मंगाबार प्रोसेस स्क्रीनशॉट करून तांको व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकरी ऑर्डर करून जे आपन घर जाय आराम से पहुंचबा। ठीक जल्दी ऑर्डर करबे ना तो संगे संग सरी आसी तांको वीडियो छाड़ला मात्र के सब साथी सेदली बोली ठीक जल्दी ऑर्डर करबे। तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आज हमें बिहागरिया कलेक्शन देखमा 500 रु आरंभ करिकरी 500 रु आरंभ करी 500 रु आरंभ करी जेते पीस जेनटा दरकार भी हमें देई पारमु जेनटा देखुन हेतकी हिसाब कलेक्शन अच्छे तो हे हिसाब कलेक्शन आरंभ करबा। तो पहला केन कलेक्शन देखमा पहला 500 रो देखमा मात्र 500 टंका रे देखुन साड़ी केते बढ़िया सुंदर दिछि देखुन मात्र 500 मात्र 500 लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया अछि लंबा चौड़ा तार सब बढ़िया आसपा देखुन मात्र 500 टंका लेखा देखुन इतार जेतकीटा कलर जेतकी सारा स्टॉक जेतकी डिजाइन नेमी बोलबे सब बाहरी देखुन मात्र 500 टंका 500 टंका देखुन खुजी आसुन एति सतरे कहि ना पान 700 टंका देखुन 700 टंका देखुन ऑल ओवर इंडिया रे देखुन ऑर्डर करि पारबे एटा देखुन मात्र 700 टंका आचल एटा तार बॉडी देखुन मात्र 700 टंका। इरा व्यवहार देबार के भी बहुत सुविधा है बा बिहागरिया भी नौन तांको भी पुसाबा मात्र 700 टंका मात्र 700 टंका देखुन बिहागरिया लई भी व्यवहार देबाली देखुन बहुत ही बढ़िया पुसाबा आपन देखुन धड़ी रे भी इटा पाट धड़ी रो काम हिचे आ सफ्टा डिजाइन रे भी पली आसुचे मात्र 700 टंका एक नंबर छै देखुन मात्र 700 टंका देखुन आपन माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे। इटा आसबा 1000 1000 टंका रे देखुन लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहउचे इटा आसबा 1000 एक नंबर छै देखुन मात्र 1000 टंका रे देखुन आपन माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे मात्र 1000 बढ़िया लागबा देखुन 1000 टंका एक नंबर छै देखुन 1000 टंका देखुन व्यवहार देबा लई जेन माने बिहागरिया ले खोजुचन कम कम दाम रे देखुन केते बढ़िया देखुन सब सेटअप पूरा मिली होचे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई तीन तार पर देखमा इटा देखुन इटा आसबा 1200 टका देखुन प्लेन बॉडीटा प्लेन आसबा आ बुटी गुटे गुटे अच्छे छाड़ी छाड़ी करी आ धड़ी रे सफ्टा आसबा देखुन इटा देखुन आंचल भी देखुन केते बढ़िया चक्र डिजाइन रे अच्छे आ बॉडी देखुन इटा मात्र 1200 एक नंबर छै मात्र 1200 टंका रे देखुन आपन पाई पारबे। इटा तार कलर माने देखुन धड़ी रे भी सफ्टा आसबा
मात्र 1200 1200 टंका देखुन आपण माने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जेंति भी आउछन गाड़ी मोटर भी तांकर इन बढ़िया सुविधा पार्किंग रो भी बढ़िया सुविधा अछि आपण माने निश्चिंत भाबे आसी पारबे सब पूरा मात्र डिस्टेंस 1200 मात्र 1200 संबलपुर रेलवे स्टेशन इन 500 मीटर समले मंदिर भी 500 मीटर पूरा मझा मुझी ही अछि तांकर दुकान इटा भी आसबा मात्र 1200 मात्र 1200 देखुन इटा माने ऑनलाइन भी नहीं पारबे ऑफलाइन भी नहीं पारबे इटा बॉडी सारा बांध काम हेछे देखुन इटा सिल्क बॉर्डर रे आसबा आ बॉडी रे भी बांध काम हेछे मात्र 1200 बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1200 टंका रे देखुन आपण पाई पारबे मात्र 1200 टका देखुन कलर माने भी इतर बढ़िया बढ़िया कलर अछि आपण जेन कलर पसंद लागि इटा देखुन इटा आसबा तार पर देखबा देखुन इटा आसबा कॉफी कलर डार्क कॉफी रे इटा ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे आंचलटा ग्रीन कलर आसबा तार ब्लाउज पीस भी ग्रीन आसबा देखुन इतार क्वालिटी आउ टिके बढ़िया अच्छे कपड़ा भी बहुत बढ़िया अच्छे एटा तमे टिके भल क्वालिटी रो हां भल क्वालिटी रो अच्छे इटा लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया अच्छे काम भी बहुत सफा अच्छे मात्र 1300 रे मिली जिबा देखुन एतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन मात्र 1300 रे ब्लाउज पीस थाई गिरी मिली जिबा माछा बॉर्डर देखुन इटा देखुन इटा तार कलर माने मार्केट नु जनता कले भी तांकर दुकान ही पूरा सस्ता पड़ছে आपण माने टोटल सो मार्केट कंपेयर कर देखुन आ तांकर रेट कंपेयर कर देखुन आपण माने बहुत ही सस्ता चीप प्राइस पे मात्र 1300 देखुन मात्र 1300 टका देखुन सेतिले बोली कहै आसी संबलपुर सबठानु सस्ता दाम रे मिलुतबा संबलपुर साइड दुकान आपण माने बिहागर रो सब ऑल सेटअप पूरा मार्केट प्राइस नो चीप प्राइस तांकर नै पारबे आउ इटा आसबा देखुन इटा भी लंबा चौड़ा इतार भी बहुत बढ़िया रहसी आउ इतार माने प्राइस टा होछे मात्र 1750 टंका पड़बा 1750 टंका देखुन आउ 2000 भितरे हमें जेते भी कलेक्शन देखामा सब ऑनलाइन जदी पठाले 50 टंका शिपिंग लागबा 50 टंका शिपिंग चार्ज लागि जिबा देखो देखुन 1700 रो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे कपड़ा भी बहुत मजबूत अच्छे मात्र 1750 पड़बा बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1750 टंका देखुन आपण माने ए बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे आपण बॉडी रे भी सॉफ्ट डिजाइन आसबा बॉडी 1750 पड़बा 1750 टंका रे देखुन आपण माने ए बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे देखुन तार धड़ी रे भी टिके डिजाइन अछि एटा देखुन देखुन 1750 पड़बा 1750 टंका जेनटा भी भल लागुचे स्क्रीनशॉट करूं आ इटा टिक चिन्हा देले हमें तार फोटो कहले भी हमें दे देमु फोटो कहले भी आपन को मिली जिबा जेंसी टा भी देखुन जेंसी साड़ी भी देखुन आपन को फोटो इटा देखुन इटा फेरा डिजाइन रे टिके आसबा चौड़ा बॉर्डर भी आसबा एटा तार आंचल एडाला तार ब्लाउज पीस टा देखो नहीं आंचल अछि एटा तार आंचल ब्लाउज पीस नहीं न इदे विदाउट ब्लाउज पीस इटा मात्र 1800 रे मिली एक नंबर अछि देखो मात्र 1800 टंका रे देखो आपण माने ई कलेक्शन इटा तार आर गुटे कलर अछि गंगा जमुना इटा इटा आसबा मात्र 1800 टंका रे देखो आपण माने नहीं पारबे इटा भी देखुन मी गुटे खुली करी देखि दउ छै इटा पूरा प्लेन आसबा बॉडी टा आउ धड़ी बॉर्डर मझी रे सप्ता आसबा देखो ना आंचल इटा आंचल आ इटा तार फुल बॉडी देखो बहुत इटा आसबा मात्र 1800 रे आसबा इटा भी देखो केते सुंदर कलेक्शन मात्र 1800 इटा स्कूल यूनिफॉर्म कले भी चलबा इटा भी गुटे देखुन इटा भी स्कूल यूनिफॉर्म कले भी स्कूल यूनिफॉर्म कले चलबा सप्ता बॉर्डर आसबा मात्र 1800 टंका रे मात्र 1800 बहुत ही बढ़िया सुंदर अछि देखो मात्र 1800 टंका रे देखो आपण देखो इटा तार सब कलर माने मात्र 1800 जेंडा बिने भी देखुन मात्र 1800 टंका रे देखुन आपण माने पाई पारबे बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन एक से एक कलेक्शन आसी ए जे नवा नवा कलेक्शन आपण माने आसी नहीं पारबे मात्र 1800 रो कलेक्शन कलर माने भी देखुन पूरा यूनिक शाइनिंग भी आसु छे एक से कलर यूनिक कलर माने जते जनता कलर भी आपण माने 2025 नु बाकी नु कम ना पान हेले ताकोन दुकान देखुन मात्र 1800 टंका रे मिलु जी तार पर देखमा इटा देखुन इटा मयूर डिजाइन रे आसबा कंप्यूटर डिजाइन केटा नहीं इटा मयूर डिजाइन रे आसबा कंप्यूटर डिजाइन भी अच्छे देखामा देखुन आंचल भी देखुन केते बॉडी अच्छे एटा तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया काम करा हिचे इटा आसबा मात्र 2100 रे आसबा एतकी बढ़िया साड़ी देखुन 2100 टंका रे देखुन आपन को मिली जाउछे देखुन इटा तार कलर माने तार पर देखमा इटा तार कलर ऑप्शन माने मात्र 2100 रे मिलबा बहुत ही सुंदर देखुन मात्र 2100 टंका रे देखुन मिली जिबा देखुन इटा हाथी डिजाइन रे अच्छे सेटा मयूर डिजाइन रे थिला इटा हाथी डिजाइन रे अच्छे मात्र 2100 टंका रे देखुन आपण माने पाई पारबे एटा देखुन आंचल एडाला पूरा बॉडी देखुन मात्र 2100 टंका रे देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन के कहिना पर 2100 टंका रो साड़ी बोली जे देखबे तो 2500 3000 रो बोलबे देखुन धड़ी भी देखुन केते शाइनिंग होचे इटा भी देखुन केते शाइनिंग आसु छे जनता करे भी मार्केट नु किछि ना हेले 27 2800 पड़बा लेकिन तांकर दुकान देखुन मात्र 2100 टंका रे एडकी बढ़िया इटा गुटे देखुन इटा आउट के दूसरा डिजाइन अछि इटा के अपग्रेडेड डिजाइन इटा देखुन इटा चल पूरा केते शाइनिंग आसु छे देखुन
এটা মাত্র 2300 এটা দেখুন 2300 টঙ্কার দেখুন আপনারা পাই পারবে মাত্র 2300 ধড়ি আছে দেখুন 2300 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে যে মানে কেতে শাইনিং भी আসুছে পুরা পাট শাড়ি বাকি মাত্র 2300 এটা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন আঁচল সেম আঁচল আছে খালি বডি র কাম টিকে টিকে অলগা অলগা আছে মাত্র 2300 বডি দেখুন মাত্র 2300 টঙ্কার দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর সুন্দর সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন দেখবালে মিলুছে এটা দেখুন এটা ডল ডিজাইন রে আছে এটা পুতলি শাড়ি বি বলবো পুতলি শাড়ি আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বি আছে আঁচল বি দেখুন কেতে বড়টি আঁচল আছে এটা দেখুন আঁচল বি দেখুন আঁচল বি পুতলি আর তার ব্লাউজ বি দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে ব্লাউজ পিস বি আছে কেতে বঢ়িয়া শাইনিং वाला फिर माछा থাইগরি হ্যাঁ কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন আর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুতলি ডিজাইন রে এটা কেতে বঢ়িয়া লম্বা চওড়া বি কেতে বঢ়িয়া এটা তো লাগুছে 4-5 কম নাই দিবা দিসু মাত্র 2200 টঙ্কা মাত্র মাত্র 2200 টঙ্কা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর থাইগরি পাটা বর্ডর ব্লাউজ পিস থাইগরি দেখুন মাত্র 2200 बहुत ही सस्ता पड़ी जेन साड़ी डे कि 2200 टका किछि नसे जेन माने वाले सोचो कि जल्दी जल्दी बुकिंग करो बहुत ही सुंदर लाला कलेक्शन तार पर देखमा आ गुटे এটা তার কলর অপশন মানে সেম আসবা বডি র কাম এটা কি কলর पर्पल कलर भी बढ़िया दिचे ई सब 2200 लखा মাত্র 2200 देखुन कहला भी विश्वास नाले देखुन 2200 टका रे देखुन केते बढ़िया मिलु जे आपन माने नहीं पारबे মাত্র 2200 टका देखुन आपन माने नहीं पारबे যেতে পিস কইলে भी मिली जिबा মাত্র 2200 मात्र 2200 टका देखुन जेनना नेबे 2200 टका लखा এটা গুଟେ দেখুন মাছ ডিজাইন রে আছে মাছ বুটি রে আছে দেখুন মাছ বুটি আর তার তার আঁচল রে ডল থিলা পুতলি থিলা এটা দেখুন মাছ আসবা এটা দেখুন আঁচল ইথরে भी ব্লাউজ পিস আসি जिबा বডি দেখুন এতে भी ব্লাউজ পিস আসি जिबा ব্লাউজ পিস भी পুরো কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন এটা भी মাত্র 2200 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2200 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এই সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর তারপর আসিগলা দেখুন আইর বেস্ট টু বেস্ট কালেকশন দেখমা আজকা ওয়েট করত এটা দেখুন স্টার্ট হইগলা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেপার কলর भी দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে আঁচল भी बहुत बढ़िया लागुছে মাত্র 3000 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 3000 মাত্র টঙ্কা 3000 রে শাড়ি দেখুন কেতে बढ़िया लागुছে বহুত ही खास লাগুছে ব্লাউজ পিস নাই ন এটা গুটে দেখুন এটা আসবা তীর তীর ডিজাইন রে আছে বডিটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন এটা আসবা মাত্র 2200 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন রেড সুন্দর এটা তার আর গুটে কলর আছে মাত্র 2200 এটা দেখুন ঠিক লহরিয়া প্যাটার্ন মে দিছে কলর লাগি এটা भी দেখুন মাত্র 2200 টঙ্কা রে সেদি भी এন্তা আছে এদি জহ জনা যাচ্ছে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা রামা গ্রিন কলর রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা মিলন সফটা উপরে আসি जिबा মাত্র 2800 রে মিলি जिबा এই নম্বর আছে দেখুন 2800 টঙ্কা রে দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি তারপর দেখুন স্টার র ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা भी দেখুন ডার্ক কফি রে অরেঞ্জ কলর কম্বিনেশন আছে এটা আসবা মাত্র 2800 বহুত ही সুন্দর আছে দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে আর ওইটা উৎকল লক্ষ্মী কম দাম র দেখুন এটা মাত্র 2800 রে মিলি जिबा বহুত ही সুন্দর আছে 3000 থিলা মাত্র 2800 রে মিলি जिबा ইহা যে দেখুন অফার প্রাইস যেহেতু লাগুছে আপনাকে দেখুন 2800 টঙ্কা রে দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি মিলুছে দেখুন দেখুন এটা তার আর গুটে কলর আছে মাত্র 2800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଯାଉନ୍ ଆଉ ବାକିନୁ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ତାକୁନୁ ସବୁରେ ଶସ୍ତାରେ ହିଁ ମିଲ୍ସି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଜୁଛନ୍ କମ୍ କମ୍ ଦାମରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରୁ ନଉନ୍ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ଦାମରେ ମିଲୁଛେ এটা भी আসবা মাত্র 2800 ଏତକି ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 2800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇ ପାରବେ এটা ডবল বর্ডর আসবা কম দাম রে কলস ডিজাইন রে আঁচলটা আছে অরেঞ্জ রে ব্লু কলর কম্বিনেশন মাত্র 3000 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ এটা भी দেখুন ইয়েলো রে ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে আঁচল भी बहुत बढ़िया আছে এটা আসবা মাত্র 3000 ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ এটা আসবা সফটা ডিজাইন রে দেখুন আঁচল এটা भी আসবা মাত্র 3000 রে আসবা বহুত হি বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কারে দেখুন আপনাମାନେ নেই পারবে এটা গুটে দেখুন সফটা আসবা বডি সারা আর তার আঁচলটা भी দেখুন এতে বঢ়িয়া আছে দেখুন আঁচল পাট বর্ডর भी আসি जिबा আর তার ব্লাউজ পিস भी আছে ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসি जिबा আর ওইটা দেখুন তার বডি রে খালি সফটা আসবা মাত্র 2800 রে মিলি जिबा দেখুন এতকি বঢ়িয়া হেভি থেকে দেখুন ব্লাউজ পিস থেকে দেখুন মাত্র 2800 টাকা দেখুন সফটা वाला শাড়ি এটা আর গুটে কলর আছে এটা মাছ ধড়ির আছে এটা মাছ ধড়ির আছে সেটা ফুল ধড়ির আছে এই মাত্র 2800 এই মাত্র 2800 টাকা পড়বা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখুন এটা ইহারে টিকে পেপার বর্ডর দেখমা পেপার বর্ডর রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন এটা দেখুন আঁচল
এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর এই যে এক নম্বর কাম বি পেপর বর্ডর দেখুন কাম বি বহুত বড়িয়া হইছে মাত্র 3100 রে মিলি ଯିବ দেখুন এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন 3100 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু এটা তার আর গুটে কলর আর একটা কলর অপশন अवेलेबल আছে দেখুন এটা বি 3100 রে আসবা এটা দেখুন 3100 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা আসবা পেপর মানে পেপর ডিজাইন আও পরভা ডিজাইন রে আসবা পেপর বর্ডর দেখুন পরভা वाला শাড়ি এটা দেখুন আঁচল ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ବି ଆସି ଯିବା ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାବାର ବିନା ପଡେ ଦେଖୁন ମାତ୍ର 3100 ରେ ମିଳି ଯିବ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖୁন 3100 ଟଙ୍କା ଦେଖୁन ଶାଢୀର କ୍ୱାଲିଟି पूरा जनता गले भी मार्केट में 400 500 सब वाले ही सस्ता रे पाबे देखुन आंचल अब हमर दुकान के जे भी आसुचन कहूचन भी दुकान रे 500 1000 भी सस्ता रहउची बाहरु जनता गले भी सस्ता ही रहबा देखुन आंचल रे भी सबटा आसबा अजियान माने भी नेई करी जाउछन पुसाला बोली करी भी कही करी भी जाउछन देखुन इरा आसबा मात्र 3200 रे आसबा 3200 टंका रे मिलीबा देखुन थरे आपण माने विजिट करून जानि पकाबे जेन माने बिया गरिया बडू गरिया आपण में 50 टा दुकान बोलबे इन आसले की पछरे देले कि संगे संग पसंद करिवो से एतकी बढ़िया रेट रे देसन जी ए देखुन आचल एटा तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागि देखुन इटा आसबा 3300 रे आसबा 3300 टंका देखुन साड़ी रो क्वालिटी क्रॉस धड़ी रो छे तार पर देखुन एटा सब पेपर बॉर्डर माने भी एक से एक आसी छे जल्दी के आसले जल्दी कलेक्शन माने पाई पारबे देखुन आचल इटा आसबा 3600 रे आसबा मात्र 3600 टंका देखुन आपण माने सुंदर साड़ी कलेक्शन नहीं पारबे बेजित्रा हैंडलूम रो तार पर देखुन इटा रामा ग्रीन रे अच्छे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आ बॉर्डर पाखे शंख डिजाइन अच्छे आंचल रे भी शंख डिजाइन अच्छे इटा आसबा 3700 रे आसबा बहुत सुंदर लाग देखुन 3700 टका देखुन केते सफा दिचे काम देखुन आपण माने 4500 4400 पड़बा बाकी दुकान तांकर दुकान 3700 तार पर देखुन इटा आसबा टेराकोटा डिजाइन रे देखुन केते बढ़िया लागु छे केते सफा काम देखुन आंचल इटा आसबा 3800 रे आसबा बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 3800 टका पड़बा देखुन सुंदर साड़ी आपण नै पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे तार पर देखमा एटा भी देखुन इटा आसबा हाथी डिजाइन रे आसबा हां एटा देखुन आंचल भी बोटे आंचल अच्छे आओ धड़ी रे भी धड़ी कम काम हेचे तारा ब्लाउज रे भी प्लेन नाही न हंदा काम अछि बढ़िया अछि देखुन बॉडी टा भी केते बढ़िया केते भरी भरी करी काम हेचे देखुन मात्र 4000 रे मिलबा देखुन एतकी सुंदर साड़ी देखुन मात्र 4000 टका देखुन आपण पाइ पारबे इरा तार आर गोटे कलर अछि इटा भी मात्र 4000 रे मिलबा देखुन एतकी सुंदर साड़ी देखुन मात्र 4000 टका देखुन आपण माने पाइ पारबे जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो स्टॉक माने सब सरीबा जे रेट रे मिलु छै जे साड़ी इटा मार्केट काहे अवेलेबल न रही कलेक्शन ई रेट रे देखुन आपण माने बुकिंग करू या आपण माने ताको शॉप के विजिट करू ने देखुन आंचल इथरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा देखुन परभाडी रे केते शाइनिंग भी आसु छै डबल कलर रे अछि देखुन इटा आसबा 3500 रे आसबा मात्र 3500 टका देखुन एतकी बढ़िया साड़ी देखुन 3500 तार पर देखुन इटा तार आर गुटे कलर इटा भी आसबा 3500 रे आसबा बहुत बढ़िया लागि देखुन मात्र 3500 टका देखुन आपण पाइ पारबे ए देखुन सफ्टार डिजाइन अछि इटा सफ्टा डिजाइन रे आसबा पाटो धड़ी रे अछि येलो रे ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन आंचल पीस भी आसी जिबा इटा आसबा 4500 रे आसबा बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 4500 देखुन केते बढ़िया सफ्टा वाला साड़ी देखुन मात्र 4500 इतार बॉर्डर रे सफ्टा आसबा इथरे ब्लाउज पीस नाही न इटा आसबा 4300 रे आसबा एक नंबर देखुन 4300 टका देखुन बहुत बढ़िया लागु जे साड़ी मानकर कलेक्शन आज का मानबार पड़बा जे कलेक्शन माने मिलु छे तार पर देखुन इटा टेराकोटा डिजाइन रे अछि आ साड़ी मानकर डिमांड अछि देखुन इटा मिड रेंज रे रहसी आ बियाह गरिया बडू गरिया रे समस्त इस टाइप रो साड़ी खोजु त देखुन आंचल इटा आसबा मात्र 4300 रे आस देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन 4300 बाकी दुकान एटा 5500 5200 नो कम ही नै गिनो तांको दुकान पूरा 1000 टका कम पड़ुजी साड़ी देखुन तार पर देखुन कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन अछि एटा देखुन आंचल एटाला पूरा बॉडी रे देखुन बढ़िया लागु जे पूरा केते फिनिशिंग काम है छे मात्र 4500 रे मिली जिबा बहुत बढ़िया सफा लागु देखुन मात्र 4500 टका तार पर देखुन इटा आसबा माछो डिजाइन चौड़ा बॉर्डर देखुन आंचल आ बॉडी देखुन माछो डिजाइन चौड़ा बॉर्डर रे अछि इटा आसबा मात्र 5300 रे आसबा बढ़िया लागु देखुन 5300 टका देखुन आपण माने बढ़िया कलेक्शन नै पारबे तार पर देखमा इटा गुटे देखुन
पूरा पूरा यूनिक अच्छे आउ एटा लक्ष्मी पाद अच्छे सफ्टा टाइप रे भीतर देखुन लक्ष्मी पाद थाई करी एटा डार्क कॉफी है आंचल रे भी हेंता अछि देखुन आंचल रे भी एटा लक्ष्मी पाद अच्छे देखुन काम भी देखुन केते बढ़िया हिचे एटा आसबा 4700 रे आसबा एक नंबर अछि साड़ी एटा ब्लैक रुहे डार्क कॉफी है 4700 टंका देखुन आपन नहीं पारबे ई सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रो साड़ी तार पर देखमा आउ आज हमें टिके डबल धड़ी देखमा आउ रेट माने नहीं कहूं वीडियो रे जहाके भी दरकार रेट पचरे पारबे रेट पचराबे बेले हमें कहि देमु आ जेन रेट टा कहबे सेना मार्केट नो श्योर कम ही पड़बा बहुत सस्ता दाम रे दिया जिबा सेदिले बोली तो रेट कुहा नै हबर आपन माने फोन कर पचरे पारबे एटा देखुन सब खाली मी खुली खुली देखे दउ छा केते बढ़िया डबल बॉर्डर माने पूरा यूनिक डिजाइन रे आसी जाई छे आपण माने नहीं पारबे एटा देखुन केते बढ़िया लागु छे केते खास लागु देखुन डबल बॉर्डर रो कलर कॉम्बिनेशन माने के देखुन मानबार पड़बा देखले आचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन या ताजमहल डिजाइन रे आसबा ताजमहल डिजाइन रेड धड़ी आचल रे अछि रेट माने कॉल करी पचरे पारबे कि मैसेज करबे बेले भी रिप्लाई जल्दी मिली जिबा देखो पूरा एक से एक डबल धड़ी आसी छे आ कपड़ा भी केते हेवी लागु छे बहुत बढ़िया छे कपड़ा हां देखुन केते बढ़िया लागु छे कलर माने डबल बॉर्डर देखुन आपन नहीं पारबे कोणार्क डिजाइन रे आसबा डार्क कॉफी रो कॉम्बिनेशन अच्छे ए सब आपन को पूरा होलसेल दाम लागबा आपन फोन करी पचरोन आ नहीं पारबे सब क्वालिटी वाला कलेक्शन देखो केते फिनिशिंग आ केते सफा काम आपन पाखु देखले जानि पगाबे ई लेवल रो साड़ी माने भी देखुन जेना शोरूम क्वालिटी साड़ी पूरा मार्केट नु कम प्राइस रे आपन नहीं पारबे तार पर देखुन डबल बॉर्डर रे एटा डबल बॉर्डर इता रेट कहमा एटा सफ्टा डिजाइन रे आसबा ए देखो ना चल इटा आसबा मात्र 6500 रे आसबा बॉडी मात्र 6500 देखो कहला भी विश्वास ना करो देखो एतकी सस्ता रे एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी मिलु जाउछे आपन जल्दी जल्दी बुकिंग करू तार पर देखुन सफ्टा वाला साड़ी इटा छोटा बॉर्डर सिंगल सफ्टा आसबा देखुन ए देखो ना आंचल भी बहुत बड़टे आंचल अच्छे मात्र 6500 रे सिंगल सफ्टा एक नंबर देखुन मात्र 6500 रे सिंगल सफ्टा वाला साड़ी तार पर देखमा देखुन कलर माने भी केते बढ़िया लागु छे इटा भी आसबा 6500 रे आसबा देखुन पूरा ऑफर प्राइस 6500 देखुन मार्केट नु जनता कल भी 7000 7500 गिनबे हेले देखुन ताकर दुकान पूरा होलसेल प्राइस 6500 टंका आपण माने बहुत ही फायदा रे रहबे कोने कोने साड़ी घिनी आले भी आपण बहुत ही फायदा रे रहबे आपण माने विजिट करून नहीं पारबे तार पर देखमा नवकोठी आसबा स्टैंडर्ड बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर ए देखो ना आंचल भी बहुत बढ़िया काम हिचे इटा आसबा मात्र 7000 रे आसबा आ बॉडी देखो मात्र 7000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे ए सुंदर कलेक्शन तार पर देखुन इटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर कलर कॉम्बिनेशन के देखुन साड़ी केते बढ़िया सफा दिचे देखुन इटा माने सेलिब्रिटी हीरोइन माने इन टाइप रे ही साड़ी पसंद करसन देखुन सर पसंद करबे देखुन आंचल भी देखुन केते बढ़िया काम हिचे तार बॉडी देखुन इटा बहुत दाम थिबा जिंदाल दिसु जी मात्र 6000 देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 6000 टंका रे मिली जाउची आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा एटा संबलपुरी प्योर संबलपुरी हैंडलूम साड़ी देखुन हाथे बुनला साड़ी माने एटा आपण माने नहीं पारबे विचित्रा हैंडलूम संबलपुर एटा देखुन आचल एटा ब्लाउज पीस चौड़ा बॉर्डर आसबा आउ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागै चौड़ा बॉर्डर रे केते बढ़िया काम हेचे मात्र 5500 देखुन एक नंबर अछि देखुन मात्र 5500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे सुंदर साड़ी तापर देखमा सब आज स्टैंडर्ड बॉर्डर पूरा एक से एक डिजाइन पले आसी छे इटा बिहाघरिया कलेक्शन माने नुआ नुआटा आसी छे जल्दी केला टिके ऑर्डर करले जल्दी केला पाई पारबे देखुन आचल आ बॉडी देखुन जल्दी ऑर्डर करले सेति जल्दी पाई पारबे देखुन इटा मात्र 7000 रे मिलबा देखुन एक नंबर अछि बढ़िया अछि देखुन मात्र 7000 टंका देखुन आपण माने पाई पारबे तार पर देखमा आसबा इटा भी नवकोठी आसबा नवकोठी रा कलर टिके देखुन ए देखुन आंचल आइटाला पूरा बॉडी रे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि देखुन इटा भी मात्र 7000 रे मिलबा बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 7000 टंका रे देखुन आपण माने पाई पारबे बेबी पिंक रे अच्छे धड़ी आंचल के देखुन किछि यूनिक रे अच्छे डबल कलर रे अच्छे ए देखुन आंचल एटाला पूरा बॉडी देखुन बहुत ही खास लागो देखुन इन द टाइप रही कलेक्शन बियागरिया रे डिमांड रहसी देखुन आपण पूरा होलसेल दाम रे नै परबे विथ हातर ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखुन वर्क पाइबे देखुन रेट तो इटा मात्र 7000 देखुन मुई तो 9000 10000 कहबे बोल दिन सब काम देखुन मात्र 7000 रे ब्लाउज पीस वर्क सही करी केते बढ़िया सुंदर बहुत ही सफा साड़ी आपण नै परबे तार पर देखमा
ভাইরাল কলেকশন মানে আজকে দেখা হচ্ছে দেখুন ডবল সফটটা রামা গ্রিন কলর শাইনিং কলর আছে এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা ডবল সফটটা 6টা বড় মাত্র 7500 রে আসবে দেখুন এত কি সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 7500 টাকার দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে এটা তার আর গোটে কলর আছে ডবল সফটটা শাড়ি বি দেখুন মাত্র 7500 রে মাত্র 7500 রে মিলিব বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন শাড়ি মানে আজিকর ঘিনবার মন না থাকলে কোন দেখুন ঘিনে নিবে দেখুন এত বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি এটা বি ডবল সফটটা আসবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা বি 7500 রে মিলিব এটা বি দেখুন মাত্র 7500 টাকার দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু আর তাଙ୍କର এড্রেস সম্বলপুর হি সম্বলপুর সমলেই মন্দির পাখে হি এটা তার আর গোটে কলর আছে এটা বি 7500 রে এটা বি 7500 যাহাকে যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট করে টিক মার্ক পঠাবে তাଙ୍କୁ জানবার সুবিধা হবে এটা মহুল বেটা মহুল বেটা সম্বলপুরি কটন শাড়ি দেখুন এটা চৌড়া ধড়ির আছে এটা বিহাঘরিয়া কালেকশন ইয়েলো রে কফি কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন আচল আর পরে দেখুন বিহাঘরিয়া স্পেশাল কালেকশন দেখুন আপনারা মানে বহুত হি বঢ়িয়া লাগা পছন্দ করবে দেখুন স্যার পছন্দ করবে দেখুন পুরা থিম वाला শাড়ি মহুল বেটা শাড়ি মাত্র 8500 মাত্র 8500 টাকার দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে আর লেট না করুন যেটা বি পছন্দ হয় জলদি জলদি বুকিং করুন তারপরে দেখুন আর লাস্ট কালেকশন ডবল স্টার সফটটা ডবল স্টার তার আঁচল রে বি স্টার ব্লাউজ রে বি স্টার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে বি স্টার পাবে দেখুন এই প্রিমিয়াম কালেকশন সব জায়গায় আপনারা দেখবার লাগি না পান আপনারা খাস বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রহি আপনারা নেই পারবে এটা আসবা মাত্র 10000 রে আসবা 10000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही बढ़िया लागला रेट माने भी तो पूरा मार्केट नो जनता को भी 20-30% सस्ता रही ताको नो मिलुचे जिन माने भी नेबाले चौचर पूरा फायदा रहबे आ लेट ना करू जल्दी आसुन विचित्रा हैंडलूम संबलपुर के आ जदी भी आसु जो एड्रेस तो जानवाले असुविधा हेबा ताको नंबर रे कॉल करबे बेला आपन को निजे जे रिसीव करबे नंबर ना पासबे नंबर सेव कर रखि दन आपन स्क्रीनशॉट कर रखि दन आपन को पूरा फायदा रहबे जिन माने बिहागरिया बड़गरिया सेटअप नेबाले चौचर आ जिन माने आसी ना पर ऑनलाइन मंगाले तो आ बढ़िया जेएनसी साड़ी भी पसंद आला स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर फोटो पठन एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो आज वीडियो तो आज वीडियो आपको केदा कमेंट करून भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।